अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पंजाब से हैं और हुकूमत से फौरी तौर पे रजिस्ट्रेशन के बाद घर में सोलो पैनल लगवाना चाहते हैं जिसमें इन्वर्टर, बैटरी और फ्री में इंस्टॉलेशन भी हुकूमत का नुमाइंदा आपके घर में आके करे, तो आपको आज की वीडियो में एक ऐसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जिसको फॉलो करने के बाद आप एक शनाख्ती कार्ड पर 2 सोलो पैनल अपने घर में लगवा सकेंगे, जिसमें बैटरियां अलहदा होंगी, जिसमें आपको इन्वर्टर अलहदा होंगे और इसकी इंस्टॉलेशन भी हुकूमत का नुमाइंदा आपके घर में आके करेगा। तो सबसे पहले आपने ये बताना है, कमेंट्स में हमें मैसेज करें कि आप पंजाब से हैं। दूसरे नंबर पे हमें मैसेज करें कि आपके घर में यूनिट 100 यूनिट्स बिजली का जो मीटर है 100 यूनिट से कम इस्तेमाल होता है। अगर ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उसका भी आज की वीडियो में आपको नई अपडेट देंगे कि 100 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले हुकूमत से किस तरह से ले सकेंगे सोलो पैनल, बैटरियां और इन्वर्टर। तो आपने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जानने से जो आपको डिटेल आज की वीडियो में दी जा रही है, आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में हमसे ज़रूर रब्ता करना है, क्योंकि हम आपके साथ इसकी जो मुकम्मल गाइडलाइन अगली भी है वो भी शेयर करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि आपको 50,000 जो अफराद हैं उसमें शामिल होने का तरीका आज की वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आप चाहे जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, किस तरह आपको एक शनाख्ती कार्ड पे 2 सोलो पैनल घर में दिए जाएंगे। वो तरीका ये है कि अगर आपके घर में 2 मीटर लगे हुए हैं या 3 मीटर लगे हुए हैं, तो आपने तरीका आज से ये शुरू कर लेना है कि अपने यूनिट 100 से कम इस्तेमाल करने हैं। एक, अगर आपके 100 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल होते हैं तो उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत का फ़ेज़ 2 जो प्रोग्राम शुरू होगा उसमें 100 से लेकर 300 यूनिट तक वाले अफराद इस स्कीम में शामिल होंगे जो फ़ेज़ 2 होगा, और उनको भी घर में फ्री में ये तमाम चीज़ें दी जाएंगी। आपके पास जो ज़रूरी काम करना है उसकी डिटेल बता दें कि अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर है तो उसको फौरी तौर पे रीन्यू करवा लें, क्योंकि वैलिड आईडी कार्ड नुमाइंदा आपका घर आके चेक करेगा, आपका बिजली का बिल चेक करेगा, जो कि हुकूमत की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पहले फ़ेज़ में आपकी 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल होती होगी, तब आपको ये घर में सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी दी जाएंगी। अगर आप कहते हैं जी हमारा तो 100 से ज़्यादा है, तो उसके लिए बहुत जल्द अगली स्कीम जो फ़ेज़ 2 का आगाज़ है वो भी आपकी तफसीलात की डिटेल्स सबसे पहले इस चैनल के ज़रिए आपको मिलेंगी। आपकी उम्र 20 साल से लेकर 65 साल तक होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है, आप अपने घर में सरबराह आपका जो भी है उसके आईडी कार्ड से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। इसके लिए जो आपने अप्लाई करना है, चाहे आप वो बिज़नेसमैन हैं या जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके वालिद नहीं हैं लेकिन आपका जो वालिद साहब के नाम का मीटर लगा हुआ है, तो आप अपने आईडी कार्ड के बिहाफ पे अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो अपने वालदा के आईडी कार्ड से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, लेकिन आईडी कार्ड आपका वैलिड होना चाहिए। इसकी अप्लाई करने की मुकम्मल तफसील ऊपर दी हुई वेबसाइट से जॉब सिटी ओपन करने के बाद आप जान सकेंगे। लाखों लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करनी है, लेकिन आपका नाम किस तरह शामिल हो, तो उसके लिए बताते हैं कि चलें कि पहले नंबर पे तो रजिस्ट्रेशन के तहत ही आपको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। और अगर आप कहते हैं जी रजिस्ट्रेशन में अगर 5 लाख बंदा कर लेगा तो हमारा नाम कैसे आएगा, तो हुकूमत ने उन्हीं लोगों को इस स्कीम में शामिल करना है जिसके 100 यूनिट इस्तेमाल होते हुए। अब आप कहेंगे जी 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले भी ज़्यादा अफराद हुए, तो वो आप बेफिक्र रहें, आपका क्राइटेरिया और देखा जाएगा कौन इसका मुस्तहिक अफराद है, उनके घर में ये सोलो प्लेट्स, पैनल और आपको ये इन्वर्टर और बैटरी दी जाएंगी। हुकूमत का नुमाइंदा आपके आईडी कार्ड से आपकी तस्दीक करेगा, आपके मीटर जो बिजली का मीटर बिल आता है उसको चेक करेगा, आया वाकई ही आप हुकूमत की स्कीम के अहल हैं, तो इस प्रोग्राम में आपको शामिल कर लिया जाएगा। और अगर आपने इस प्रोग्राम में अहलियत के बावजूद भी अप्लाई किया और आपके घर में बिजली का बिल ज़्यादा आता हुआ और आप कहें जी हम ये मीटर लगवा लें सोलर पैनल, तो याद रखें आप इस प्रोग्राम के ना तो अहल होंगे, और जो अगला मरहला शुरू होगा जिसमें 100 से 300 यूनिट तक अफराद यूनिट इस्तेमाल करने वाले अफराद हैं, उनसे भी हो सकता है आपको निकाल दिया जाए। तो अभी आप वही अफराद अप्लाई करें जिनका बिजली का बिल 100 यूनिट से कम आता है। और आपने अब इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि वैलिड आईडी कार्ड अपने पास रखना है। बिजली का बिल आपने अब, क्योंकि अभी 1-2 महीना है, आप कम बिजली इस्तेमाल करें। अगर 2 आपके घर में मीटर लगे हुए हैं तो आपने एक ही शनाख्ती कार्ड पे 2 सोलो पैनल घर में लगवा सकेंगे, लेकिन उसकी शर्त यही है कि आपका यूनिट 100 से कम चलते हों।
حکومت کی طرف سے یہ جو اسکیم کا آغاز ہوا ہے اس کے لیے صرف پنجاب کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ پنجاب سے کہیں دوسرے شہر سے ہیں تو یاد رکھیں آپ اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے. اگر آپ فار ایگزامپل پنجاب کے ہیں اور اگر اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس حکومت کی یہ ڈیٹیل جو کہ بتائی جا رہی ہے اس میں اپلائی جو شروع ہونا ہے وہ مئی سے ملنا شروع ہوگا. اپلائی سب جو ہی شروع ہوگا سب سے پہلے اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کو تفصیلات کی ڈیٹیلز بتائی جائیں گی اور آپ جہاں سے جا کے اپلائی کر سکیں گے اس کے اسپیلنگ ویب سائٹ کے اوپر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں sagejobcity.com کے. حکومت کی دیگر کسی بھی اسکیم کی اپڈیٹ کی تفصیلات کی ڈیٹیل سے بھی آپ کو تفصیلات اپڈیٹ سے آگاہ رکھا جا سکے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی نہیں بلکہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چینل تو سبسکرائب کیا ہوا ہے لیکن ان کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتا. وجہ یہ کہ انہوں نے بیل آئیکن کو آن نہیں رکھا ہوتا. آپ کو سولو پینرز کی رجسٹریشن کی تفصیلات کی ڈیٹیلز کی جو اپڈیٹ ہیں وہ دی جا رہی ہیں کہ آپ نے یہ ضروری اپنے بجلی کا بل، اپنا ویلڈ آئی ڈی کارڈ، آپ کا جو آئی ڈی فون نمبر ہے خاص طور پہ وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ سے رجسٹر ہو، اور آپ کی چاہے جاب کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو آپ کی عمر 20 سال سے 65 سال تک ہوگی تبھی آپ اس پروگرام میں اہل ٹھہرائے جائیں گے. اور اگر آپ فار ایگزامپل پنجاب سے علاوہ کہیں اپلائی کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن کو فوری طور پہ بلاک کر دیا جائے گا. دوسرے صوبے والے جب اس پروگرام میں اپلائی کریں گے تو ان کو بھی ان کی ڈیٹیل سے سب سے پہلے اس چینل کے ذریعے اپڈیٹ ملتی رہیں گی اگر وہ اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن رکھیں گے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس چینل پہ حکومت کی دیگر اور بھی جو اسکیمز آ رہی ہیں جس میں بچوں کے وظیفے، کاروبار شروع کرنے کے لیے بغیر سود کے قرض، اسی طرح اگر آپ حکومت سے لینا چاہتے ہیں فری لیپ ٹاپ وہ میرٹ کی بیس پہ آپ کو دیے جائیں گے، جو کہ پہلے بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے لیپ ٹاپ اسکیم کا آغاز ہوا تھا. اس کی بھی تفصیلات کی ڈیٹیلز اسی یوٹیوب چینل اور ہماری ویب سائٹ سے جاب سٹی اوپن کرنے سے ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ حکومت سے آپ نے پڑھائی کر لی، اب دیکھیں بجلی بہت مہنگی ہے، آپ کو کمپیوٹر چلانا پڑتا ہے وہ بھی آپ کو مفت میں مل گیا، بجلی مہنگی ہے، سولو پینل آپ کو مل گئے. اگر آپ نے کوئی جاب کرنی ہے، آپ کے پاس تجربہ نہیں تو حکومت وہ بھی آپ کے لیے اسکیم لے کے آ رہی ہے، انٹرنشپس لے کے آ رہی ہیں جو کہ پیڈ انٹرنشپس ہوگی. آپ کو کام بھی سکھایا جائے گا، تجربہ بھی آپ کو ملے گا اور آپ کا اچھا روزگار بھی چلے گا. تو یہ حکومت کی طرف سے دن بہ دن جو اسکیمز آ رہی ہیں ان کی مکمل انفارمیشن آپ ہمارے اسی یوٹیوب پہ آنے کے بعد جان سکیں گے، جس میں کسان کارڈ بھی جو نواز شریف کسان کارڈ کی طرف سے جاری کیا جا رہا ہے بہت جلد اس کی بھی تفصیلات کی ڈیٹیلز اس یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کو دی جائیں گی. سولو پینل کی رجسٹریشن کی تفصیلات کی ڈیٹیلز کے لیے جو آپ کو انفارمیشن دی ہیں اس کو فالو کرنے کے بعد ہی آپ کو حکومت سے یہ اسکیم میں شامل کرنے سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. اور ایک شناختی کارڈ پہ آپ کو یہ جو فوری کام کرنا ہے، ویلڈ شناختی کارڈ، بجلی کا بل اپنا کنٹرول کرنا ہے اور آپ نے اپنا ایلیجیبلٹی چیک کرنے کے لیے ویب سائٹ سے جاب سٹی اوپن کرنی ہے جہاں پہ آپ کو اس کی ڈیٹیلز مزید اور بھی جو ہوگی وہ دی جائیں گی. آپ کو اس طرح کی حکومت کی جو بھی اسکیم ہے جو کہ سولو پینل کے ساتھ آ رہی ہیں اس کی تفصیلات کی ڈیٹیل سے سب سے پہلے آگاہ رکھا جا سکے تو چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن لازمی آن اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے لازمی شیئر کریں. اللہ حافظ.